आज आमचे बरा बदामी बाब आल्लो तेगे टीम आल्ली GTDC सगळे वांगडी आल्ले आणि पंचायत आहा आणि स्टॉल्स जे हिंगा आहाय तितूंतले आमगेले दोग-तीग जाण ओनरूय येयलो आहाय। ही मिटींग आपयल्ली प्रिलिमिनरी मिटींग डिस्कस करपाक जे स्वदेश दर्शन ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट कोलवाचो जे आम सगळे डिस्कस करून मिनिस्टरा कडेन बी उलयन येयल्ले ते ग्राउंडार कितें करपा जाता तें चोवपाक। मेन आयडिया ऑफ दीस मिटींग इज आमगे जे धंदे आहाय आमगे जे स्टॉल आहाय ते स्टॉला जे ओनर आहाय गोंयकार जे ओनर आमगे जे धंदो चलयताय तांकां त्रास जावपा नाका आणि आज नोव्हेंबर हा सीजन कमेस जावपा। सो हे प्रिलिमिनरी डिस्कशनाचेर कितकोन काम कमेस करपा जाय आमगे जे लोकल धंदे आहाय तेंगे ती शॉप पयलीं म्हूण आसना कितकोन करूं जाता हे डिस्कशनाची ही मिटींग आपयली। हे मिटींगेचेर फायनल जाला की हे विका फ्रायडे सॅटर्डेसून पयलीं सद्या हे लायटी पोल जे आमी ऑलरेडी सँक्शन केल्ले आहाय ते लायटी पोल आमी घालपाक कमेस करतले आणि आज ही मिटींग जाली म्हणटरी GTDC वचोन पंचायती ऑफिशियली हो जो प्लॅन आहा ब्युटिफिकेशन प्लॅन ऑफिशियली तांणी धाडटलो आणि दे वील आस्क देम टू हॅव अ मिटींग विथ द ग्रामसभा आणि हो प्लॅन जरी तरी आज आणि हाल्या भितर तांगे टायमार पावलो जाल्यार नेक्स्ट वीक फ्रायडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे मध्ये ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा आपयन लोकां मदीं हो प्लॅन डिस्प्ले करतले। डिपार्टमेंटूय थिंग आसतलो कितें क्वेश्चन आय जाल्यार डावट आय जाल्यार विचारपाक आणि हे भाशेन म्हाका दिसता हे प्लॅनाचे प्रमाणे लोकां जाय ते भाशेन ज्यो वस्तू पयल्यो डेव्हलप करपा जाय हिंगा त्यो डेव्हलप करतले आणि लोकलांक त्रास कोनासतना म्हाका दिसता हें डेव्हलपमेंट मुखार करपाक आमी थारायलां। कितें सजेशन्स आहाय कितें ऑब्जेक्शन्स आहाय कितें करूं नाका कितें करूं जाय एड करूं जाय ते नेक्स्ट वीक ग्रामसभा आपयचें। बट मुगे एकू रिक्वेस्ट पिसफुली वस्त करूया ज्यो वस्त नाकाय त्यो नाकाय ज्यो वस्त जायो त्यो जायो हें सांगून म्हाका दिसता आमी हो मुखार आमी म्हाका दिसता ही एरिया आमगे साफ दवरपाक करूया। ही क्रीक एक आमगे सदां इश्यू आसता हे क्रीक इश्यू लायफ टायम सॉल्व करपाचो हो आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा हे स्वदेश दर्शन प्रोग्रामांतल्यान। सो हे क्रिकाचो लायफ टायम सॉल्व करपाचो एक AMC मॉड्यूल इंटिग्रेट करून म्हाका दिसता वी वील ट्राय टू मेक शुअर दॅट कोलवा रिगेन्स इट्स ब्युटी अँड ग्लोरी दॅट वी ऑल डिझायर्ड। कोलवाचो मास्ट आहा तो दाखय उंच हाय मास्ट म्हाका दिसता दिसा देखून पेटता आनी कितू पेटत तो GTDCनूच चोयचो आनी हो सारको करून घेवचो कित्याक it is no point in somebody else coming and showing that is not working. So these things not done by GTDC. Yeah, but this is GTDC has not handed over this to the electricity department. Nothing has been handed over. Nothing has been handed over. But these things you have to put it correct. You cannot put blame games. Government is government. You cannot tell locals that this is. We have to solve these issues. Because every day we have got reporters, we have got somebody or the other coming and pointing out. Secondly, I would request the department and I request the government of Goa. Drishti says that they have put up some areas for swimming, which I have already addressed. There was some people who came to put up poles in the sea. हम चोयलो की सांत आंध्रे सिल्वेरा गे एरिया हा विरेशा गे कॉन्स्टिट्युएन्सीन रात्या मध्ये पोल बांधिले आणि प्लॅटफॉर्म केले उदकांत तसले प्लॅटफॉर्म कोलवा बांधपाक येयल्ले। Our locals have objected. हिंगा आता स्विमिंग करपाक एरिया माग केल्या. We are not saying don't do. We are only requesting you all to tell the government officials whenever they want to do something, please inform the panchayat, please inform the MLA office. How do we know now what is there is a legal setup or a illegal setup? ते इल्लीगल केला गव्हर्नमेंटान केला प्रायव्हेट कोणेन केला कितको कोटले आता थिंग इंचाल म्हणटा दृश्टी म्हणटा आपण केला सो तुम केलें जाल्यार दृश्टीन गव्हर्नमेंटा थ्रू पंचायती आनी आमकां सांगपा जाय then only we know that it is happening to the government. So this is my request to you all since you all have come. I am not complaining, but yes, things has to be done correctly. Otherwise, you will not know who is doing legal things and who is doing illegal things in the coastal belt. आमगे MLA सर्वेंसी बेगसान सांगिल ते भाशेन हे ब्युटिफिकेशन करपाक आनी डेव्हलपमेंट प्लॅन घेवन आमी हिंगा आयल्या सगळे डिग्निटरीज आसात तांकांय आमचो योगदान आनी हे सगळें बरे भाशेन करपाक आमी सगळ्यांचो सांगात जायो। आतां ते जो प्लॅन डेव्हलपमेंट प्लॅन टुरिजम आमकां धाडटले पंचायतीन विथ अ कवरिंग लेटर सो आमी ते एक स्पेशल ग्राम सभा घेवन तितून घातली आनी मागीर लोकांगे ओपिनियन घेवन पब्लिकाक गेलो आनी शॉपकाराय तेंगेले तांकांय परतून त्या जाग्याचेर शॉप मेळची आनी ह्यो ब्रिजूय आमगे रेनोवेट करच्यो आनी सगळे बरे भाशेन करच्यो म्हूण आमगेले आमी एक डिसिजन घेयला सगळे लोकांक हिंगसान आमगे MLA सजेशन घेवन आमी मुखार वयतली ताका लागून तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू। हांव रोहन कावंसील टुरिजम मिनिस्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा त्याच बरोबर आमगे MLA कित्याक ताणें इनिशिएटीव घेयली आनी
हांवें पयलीं सरपंच आसतना जायते पाटी मिटिंगेकूय अटेंड केले आनी आमचे कितें फीडबॅक वो कितें आहा तें जायते पाटी आमी डिस्कस केलां. आज ऑफिशियल्स फ्रॉम द ट्युरिझम डिपार्टमेंट आमगे कोलयें गांवां येयले आनी हो प्लॅन आमी दाखोवपाक. बट जेन्ना मिटींग आपयल्ली तेन्ना हांवें पॉयंट रेज केलेलो आमकां ऑफिशियल प्लॅनाची कॉपी धाडय म्हणून पंचायतीन आनी आतांय तांकां आमी सांगिलां हे प्लॅनाची कॉपी आमी पंचायतीन धाडय म्हणून कित्याक आमकां पयलीं सद्या आयडिया ना. आतां कोण आमगे पंचायतीन लोकल्स पसून येयले जाल्यार हो प्लॅन तांकां व्यू करपाक कितें येता कितें आहा तें तांकांय चोयल्यार बरें. सो आतां हिंग डिस्कशना प्रमाणे आनी एमएलएनूय डिपार्टमेंटान सांगिलां तो प्लॅन धाडय म्हणून. अकॉर्डिंगली पंचायत मागीर कवरिंग लेटर येतरी अनाउन्समेंट धाड स्पेशल ग्रामसभा आपयन लोकांकूय एक व्यू दितली हेजेर कित्याक एक पाटी हे प्रोजेक्ट आत गायलो आनी मागीर कंप्लेन येयली जाल्यार इट वील बी अ प्रॉब्लम फॉर द डिपार्टमेंट एंड फॉर अस ऑल्सो. सो एक लोकांनी सगळो प्लॅन चोयलो जाल्यारूय बरें. सो हेका लागून आनी एक मागोता की तें एक कोलयें गांवां आयकॉनीक बीच एक बरो प्रोजेक्ट येता कोलवा गांवांत. सो कितें म्हणटा तें सगळें ना म्हणून थोडें जायें आमकां सगळेंच बरें कोलयें गांवां कित्याक जायते ट्युरिस्ट येताय आनी आमगे कोलयें गांवां सगळें आमी ट्युरिजमाचेर डिपेंडंट जालो आहाय. सो ट्युरिस्टांकूय एक बरें वेलकम दिवपाकूय हो प्रोजेक्टूय गरजेचो पूण फावो ते परी सगळ्यांकूय जाय ते भाशेन हो प्रोजेक्ट मुखार वचूंक हांव मागता. थँक्यू. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.